Good afternoon, ma'am. I am Rani Katani, and this is my topic about techniques in emphasis. Contrast. This can be done through contrasting of use intensity and value of lines, heavy shading, and cross-hatching are ways of emphasizing the subject or area. So, ang contrast muna ang paggamit og lahi-lahi na colors or shapes sa isa ka object. Example, ang isda is light, din sa iyang background is dark black, which is high intensity. Ang heavy shading o cross-hatching aron dalira mapansin ang object. Isolation. This is a process of providing mechanisms for the subjects to be isolated from other elements. So, mo ni siya. Ang isolation, mauna ang pagkain sa isa ka object aron sa yun ra makita. Example, ini na picture sa isa ka babae na siya lang isa sa kanang nga lugar. So next is location. The center of space is mostly considered the focal point of most artworks. Most subjects or objects can be placed in the middle to create emphasis. So, example mo siya ang example of location. Nakapokus sa tunga or focal point na object para ang mata sa mga tao diya lang po nakapokus. Next is convergence. This is a more complex technique that utilizes the elements to point at a direct focal point. The process of converging directs the viewers using elements to converge at a focal point. So, ang convergence is complex sa paggamit ng mga linya o forma na nakatuon sa focus. The next is condition. The most complex of the approach is the use of unconditional mechanisms. So, ang condition, kung siya ang paggamit ng limit ng mga kalyewa ng mga elemento, gamitin siya o nanlain ng mga materials para mapagawad o attention sa mga tao. Gano'n siya. Ang kapungang kamot, burakal, kakuyawan. So, ang mga So, next is harmony. Harmony happens when notes are combined and they created blending tones. So, ang harmony na tunog sa nota once ang duha ka notes magdungan og tunog ug ang kanindot sa tingog mahapsay og nindot tan-aw ang art. So next is colors. Colors can harmonize by using the different applications of contrasting, such as complementary, split, complements, or analogs. Colors, shapes can manifest. So sa colors, harmony, makatabang ang color sa paggamit o lain na colors para hapsay o nindot tan-aw
kung para po unity paminawon. So next is unity. Art. In the majority support to differently and perceive the sum of each part. Following and some principles of art will seem to become meaningful if we do not relate with the rest of the whole art scene. So sa unity sa art, pag kumpleto ang mga elements, meaningful kaayo siya. It will to its unity. So next is simplicity. So many uses of variety can be bad in the art form because it lacks economical sense. Simplicity. Simple na design sa artwork para dali ra masabtan o dili malibog ang mga mananaw. So ang next na example sa harmony is mali ang repetition. Usually applied in large art productions like architecture of the and other infrastructure. Repetition has always been used to create space. Ang repetition sa art is pagbalik-balik sa mga gamit ng mga elements like a line, forma, color, pattern, para na ay harmony sa artwork. So next is proximity. Limiting negative space creates convergence of objects. So sa proximity means pag-all ang elemento sa ka-art, makita siya na nakatabong siya para ma-organize ang isa design. So more to report